아라신학교 스타가라라 They didn't join. 아직 안 들어왔어요. 예. 네, 이제 들어왔습니다. They joined. They joined. 다 있어요? 뭐 몇 명 안 되네. Okay, all the students gathered now. Oh, mahasiswa sudah datang atau belum? Atau masih ada yang di luar? Masih ada yang di luar Parano. There are some students outside. They didn't come in. Then we need to wait a little, or Itu Ya. yang mahasiswa yang masih di luar panggil cepetan mau mulai. Pendeta mau mulai. Baik Parano. 자, 마지막 시간이네. the last class. Jadi mari kita mulai. Ini adalah kelas terakhir, sesi terakhir. 우리 그리스도의 십자가 해요. The cross of Christ. Kita masih ada dalam bagian salib Kristus. 아까 요한복음 3장 11절 하나님의 사랑. Okay, John 3:16, the love of God. Kita sudah lihat Yohanes 3 ayat 16, kasih Allah. 자, 이 사랑이 확증된 사건. Okay, this love was confirmed. That event is Dan kasih Allah ini dinyatakan melalui peristiwa 그 salib. 십자가의 죽으심인데 이게 뭐냐? 그리스도 사건이다. okay. He died on the cross. That is Christ's event. Jadi dia mati di atas kayu salib ini merupakan peristiwa Kristus. 자, 이걸 이제 좀 설명을 해야 되겠어요. Okay, I will explain this. Jadi pendeta akan jelaskan bagian ini. 자, 바울 이제 우리가 아직 죄인 됐을 때 Okay, Paul said, while we are still sinners, Jadi Paulus tuliskan ketika kita masih berdosa. 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 자기 사랑을 확증하셨다. okay, God demonstrated His own love for us in this: Christ that died for us. Jadi ketika kita masih berdosa, Kristus mati di atas kayu salib dan Allah menyatakan kasih-Nya. 자, 이 그리스도란 말을 여러분 알죠? You know this word Christ. Jadi saudara sudah tahu tentang kata Kristus kan? 이 문자적 뜻은 기름 부음 받은 자. Okay, the literal meaning of Christ is the anointed one. Jadi memang secara literal arti dari kata Kristus adalah yang diurapi. 자, 삼중직입니다. 세 가지 직분을 합쳐요. Okay, it is the three offices: Tetapi ini berbicara tentang 3 jabatan, 선지자, 제사장, 왕. okay, that is 이걸 합치고. prophet, priest, and king. yaitu nabi, imam, dan raja. 자, 그러니까 그리스도란 말은 직분이에요. 직분. So the word Christ is a position, the office. Jadi sebenarnya kata Kristus ini maksudnya adalah sebuah jabatan atau posisi. 삼중직, 선지자, 제왕 세 가지 이 직분을 합친다는 겁니다. Okay, three-fold offices: prophet, priest, and king. Jadi ini merupakan gabungan dari 3 jabatan yaitu nabi, imam, dan raja. 그래서 바울이 그리스도께서 우리를 죽었다 이런 말할 때 이제 그 그리스도 직분이란 말이에요. So when Paul said Christ died for us, this Christ is a position or office. Jadi ketika Paulus tuliskan Kristus mati bagi kita, Kristus ini juga merupakan sebuah jabatan. 그 말은 이 십자가가 죽음이 바로 그리스도 사건이에요. It means, the death on the cross, that is the Christ event. Itu artinya kematian di atas kayu salib ini merupakan peristiwa Kristus.
이 그리스도의 이 직분이 여기서 성취된 거란 말이에요. So on the cross, this Christ office was accomplished. Jadi di atas kayu salib, jabatan Kristus itu digenapi. 자, 그것을 모르는 유대인들은 뭐랍니까? 예수가 십자가로 죽었다. 이래요. But the Jews who do not know about this, they think just that Jesus died on the cross. Tapi orang Yahudi yang tidak menyadari akan hal ini, mereka menganggap Yesus yang mati di atas kayu salib. 그래서 우리가 바울이 모를 때는 예수가 하나님 모두에 십자가에 죽었다. 그러나 알고 나서는 바울이 그런 거야. 그리스도께서 우리 죽으셨다. Even Paul didn't understand this. He also thought Jesus died on the cross because he blasphemed God. But after realizing this, he realized, Christ died for us. Jadi Paulus pun juga sama. Sebelumnya dia hanya tahu bahwa Yesus telah menghina Allah sehingga dia mati di salib. Tapi kemudian dia pun menyadari bahwa yang mati itu adalah yang disalibkan itu adalah Kristus. 자, 이걸 모르는 게 아니란 말이에요. 바울이 그렇잖아요. 이 그리스도란 말이 이걸 모르는 게 아니에요. 이거는 다 유대인들도 메시아 알고 있어요. 기다리고 있어요. Okay, Paul knew this word Christ, and also the Jews also know the word itself of Christ, that they all waited for Messiah. Tetapi sebenarnya Paulus dia tahu kata Kristus, bahkan Yahudi juga sebenarnya tahu tentang Kristus. Mereka sedang menanti-nantikan Mesias atau Kristus itu. 자, 그럼 왜 예수를 왔는데 예수가 십자가 메시아라고 안 하느냐? 왜 메시아라는 걸 몰랐느냐? But the Messiah came. But why didn't they know that Messiah came? Yang menjadi masalahnya di sini adalah Kristus atau Mesias yang mereka tunggu itu sudah datang, tapi kenapa mereka tidak sadar bahwa dialah Mesias atau Kristus itu? 아까 했어요. 메시아관이 틀린 거예요. As I told you, their concept of Messiah was different. 그렇죠? Sebagaimana saya sampaikan kepada saudara bahwa karena pemikiran mereka akan atau konsep mereka akan Mesias itu berbeda. 그러니까 유대인들은 메시아를 정치적 메시아 또는 군사적 메시아 이런 경제적 사회 정의를 이런 메시아를 기다려요. Okay, the Jews understood the Messiah as the political Messiah and the military Messiah or the economical Messiah. Jadi yang menurut atau yang Yahudi pikirkan tentang Mesias adalah Mesias itu seperti pemimpin politik atau pemimpin militer atau yang membawa mereka ke dalam sebuah perubahan. 바울도 그렇게 알았기 때문에 예수가 하나님 보다 죽을 예수 믿는 사람을 잡아 없애야 된다. In the beginning, Paul also understand like this way. So he thought, Jesus blasphemed God. So he tried to kill all those who believed in Jesus. Dan Paulus pada awalnya juga berpikir seperti itu, bahwa Yesus ini bukanlah Mesias, dia menghujat Allah sehingga dia mati disalibkan, dan Paulus pun ingin menangkap pengikutnya. 이걸 알아듣을 때는 바울은 그리스도가 하나님의 비밀이라고 말했어요. But he realized the real Christ at the moment he said, this is what the mystery of God. Christ is the mystery of God. Tetapi pada akhirnya Paulus pun menyadari bahwa dia adalah Kristus, dan bahkan Paulus pun juga menyadari bahwa Kristus merupakan rahasia Allah. 그래서 바울은 내가 이 비밀을 깨달았다. So Paul said, I realized this mystery. Dan Paulus juga menyatakan bahwa tetapi dia sudah mengetahui rahasia itu. 자, 문자적인 뜻을 알아서는 아니요. 이 비밀을 깨달아야 바울처럼 고백하죠. 이 십자가 그리스도 사건이라고. So literal meaning, understand the literal meaning of Christ. It is nothing. We should know the mystery of the Christ. Jadi memang kalau kita tahu saja arti dari kata Kristus itu bukan apa-apa bagi kita, tapi kita harus mengalami, memahami dan akan Kristus. 그래서 바울이 이 십자가 그리스도 사건이라고 말하는데
그 비밀을 바울이 히브리서에 이렇게 표현했어요. Okay, Paul expressed this mystery of Christ in the Hebrews like this Jadi way. Paulus menjelaskan tentang rahasia Kristus ini dalam kitab Ibrani. 자, 예수의 피를 힘입어 담대히 하나님께 나아갈 수 있는 새로운 살 길이 열렸다고 말해요. Okay, by the name of Jesus Christ, a new and living way was opened for us to come before God, he said. Dan Paulus tuliskan bahwa dalam Yesus Kristus dia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita. 자, 그 말이 뭔 말입니까? What does that mean? Apa maksudnya ini oleh darah Yesus Kristus? 마태복음 24장 50절에 Matthew 27:51. Matius pasal 27 ayat 51. 자, 예수님이 십자가에 운명하실 때 어떤 일이 벌어졌어요? When Jesus died on the cross, what happened? Yaitu ketika Yesus mati di atas kayu salib, apa yang terjadi? 이의 성소 휘장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되고 땅이 준다 바위가 터지고 그러는 거예요. Would you read? Mengatakan bahwa dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. 성소 휘장이 예수님께 십자가에서 운명하실 때 예루살렘 성소의 휘장이 위로부터 아래 찢어졌다. So when 둘이 Jesus died on the cross at that time, the curtain in the temple between the most holy place and holy place was splitted from top to bottom. Jadi ketika Yesus mati di atas kayu salib, di bait Yerusalem itu tabir bait suci terbelah dua. Yang tabir yang memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus itu terbelah dari atas sampai ke bawah. 그래서 아까 히브리서 10장 19절 보면 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어 담요한 20절에 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새로운 살 길이요 휘장은 곧 그의 육체니라. So Hebrew 10:19-20 it says, therefore, Oleh sebab itu Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 22 menyatakan bahwa seperti ini. Jadi saudara-saudara oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri. 자, 예수님이 십자가에서 달려서 살이 찢어 피를 흘리는데 이 뭐랍니까? 예루살렘 성소 휘장이 찢은 걸 보고 그 휘장은 예수의 몸이라고 했고요. 그래서 이 몸이 육체라 했고 휘장이 찢어지듯이 예수 육체가 이렇게 찢어지면서 그 피를 힘입어 담대히 하나님께 갈 수 있는 길이 열렸다. So when Jesus died on the cross, his body was torn and also he shed his blood. So it was what? At the moment, even the temple curtain was split. So this curtain means what? It symbolized his body. And when this body was split, torn at the moment, what? The way for us to come before God, enter into the most holy place was open to us. Jadi ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia tubuhnya dihancurkan dan darahnya dicurahkan. Tapi pada saat itu juga tabir bait Allah itu terbelah. Jadi tubuh Yesus itu merupakan tabir bagi kita. Ketika itu dirusakkan maka tabir itu pun terbelah dan sekarang semua orang dapat datang ke hadapan Tuhan karena jalannya setelah dibukakan. 성소에 가면 휘장이 지성소와 성소를 구분하는 휘장이 가리고 있다고. The temple curtain separates the most holy place and the sanctuary. Jadi tabir bait Allah itu memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus. 왜요? 들어가지 못하도록 시성소에 들어갈 수 없도록 휘장이 가리고. Why? It forbid people enter into the most holy place.
Jadi apa fungsinya tabir itu adalah untuk mencegah orang-orang supaya jangan masuk ke dalam ruang maha kudus. 자, 그 지성소는 언약궤가 있고 거기 하나님이 임재하는 거예요. In the most holy place, there is a ark of God, and also there God comes upon. Karena di dalam ruang maha kudus itu ada tabut perjanjian. Artinya di dalam ruang maha kudus itu hadirat Tuhan ada di sana. 그러니까 어느 누구도 그 지성소 들어가면 죽습니다. 못 So? 들어가도록 하면. Anyone enter into the most holy place, he will die. Artinya kalau ada orang yang masuk ke dalam ruang maha kudus yang ada hadirat Tuhan itu, maka pasti dia akan mati. 1년에 한 번씩 대제사장이 모든 백성의 죄를 대속하기 위해서 피를 양푼에 담아서 그 지성소 들어가서 피를 뿌려서 모든 백성의 죄를 용서받는 거, 사하받는 거. Okay. Only the greatest priest to enter once a year into the most holy place, to forgive, to redeem all the people's sins. So he himself, cleansed himself, and then, he bring the blood of the lambs and then enter into that place. Jadi yang ruang maha kudus ini tidak sembarangan orang bisa masuk. Hanya imam besar atau imam kepala saja boleh masuk dalam hari-hari tertentu sepanjang tahun untuk mempersembahkan korban persembahan untuk memohon pengampunan dosa bagi umat. Dan ketika imam masuk pun dia harus menyuci atau membersihkan dirinya terlebih dahulu, baru masuk membawa korban untuk memohon pengampunan dosa. 자, 그 천주교는 지금도 자기 잘못한 거 죄를 그러니까 사제에 가서 이제 고백해야 돼요. Okay. Even in Catholic 신부이라고 churches, for them, their sin will be forgiven. They also, came to the priest and they confessed their sins in front of the priest. Jadi sama saja dengan umat Katolik ya. Kalau mereka mau minta pengampunan dosa, mereka datang kepada imam lalu sampaikan dosa apa yang mereka minta diampuni. 그 신부는 그 사람의 고백을 가지고 저를 하나님 앞에 가서 용서 구하죠. Then the bishop who heard this, confession of sin, he bring it to God and then pray for them. Okay. Lalu bishop atau imam itu akan berdoa di hadapan Tuhan untuk memohon pengampunan dosa yang dilakukan oleh umat. 그러니까 천주교는 이 사제, 제사장. So the bishop is what? In Catholic Church, the bishop, they are the priest. Jadi di gereja Katolik yang namanya bishop itu mereka berperan sebagai imam. 그러니까 아직 이 구약에서 못 벗어난 거예요. It means that they still remain in the Old Testament. Artinya sampai saat ini pun mereka masih bertahan dalam perjanjian lama. 근데 뭐라 바울이 이 성소가 지어진 것은 그리스도의 몸이 지어진 것이다. But what Paul said is, the curtain was just torn into two. It is what the body of Christ was torn. Di Paulus di sini nyatakan bahwa tabir itu telah terbelah menjadi dua dan tabir itu melambangkan tubuh Yesus. 자, 이제 몸에서 흘린 피, 이제는 누군지 피를 힘입어서 남대히 하나님께로 나아갈 수 있는 새로운 살 길이 열렸다. Okay, through his torn body, the blood, so by this blood, for us, the new and living way was opened to us, come before God confidently. Jadi ini melambangkan tubuh Yesus. Ketika Yesus disalibkan, tubuhnya dipaku, pada saat itu darahnya dicurahkan dan itu menjadi jalan yang baru dan yang hidup bagi kita untuk datang ke hadapan Tuhan. 그래서 22절 보면 우리가 마음에 뿌린 바다 악한 양 힘으로 벗어나고 몸은 맑은 피로 씻음 받았으니 참 마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가자. So 믿음으로 verse 나아가자. 22, it says, would you? Oleh sebab itu ayat Ibrani 10 ayat 22 di sini katakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan dengan keyakinan iman dan yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni.
성소 희장이 찌니까 이제는 뭐 지성소 누구나 이제 들어가. 왜 희장이 없잖아요. 없으니까. So, 들어가. but if the curtain was split, so anyone can enter into the most holy place now. Jadi sekarang tabir itu sudah terbelah dan sekarang siapapun dapat datang ke ruang maha kudus. 그래서 요한복음 14장 기로 생칩니다. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 마음이 아버지께 올 수 없느니라. It is the fulfillment of John 14:6. I'm the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Tetapi ini juga merupakan peristiwa pengenapan Yohanes 14 ayat 6 ya. Tuhan Yesus menyatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 자, 이제는 누구든지 예수를 믿는 사람은 담대히 하나님께 나갈 수 있다. Anyone who believes in Jesus Christ, confident that he can come before God. Jadi artinya sekarang siapapun juga yang percaya kepada Yesus Kristus dapat datang ke hadapan Allah. 그래서 우리는 누구나 예수 믿는 사람은 다 제사장, 만인 제사장. So anyone who believes in Jesus Christ, we all, the priest. Oleh sebab itu siapapun juga yang percaya kepada Yesus Kristus, kita semua adalah imamat yang rajani. 그렇죠. 예수의 피를 힘입어 담대히 누구나 하나님께 갈 수 있다. Okay, by the blood of Jesus Christ, anyone can come to God. Karena oleh darah Yesus Kristus sekarang siapapun juga dapat datang ke hadapan Allah. 이게 십자가에서 일어났다 이 말이에요. Okay, 이런 that 사건이. happened in the cross. Dan peristiwa ini terjadi di atas kayu salib. 그러니까 이게 비밀이 깨달았다 이 말. Okay, so he realized this mystery. Jadi 그리고 Paulus dia 히브리서 9장 menyadari rahasia 12절 ini. 15절. And Hebrew 9:11 through 15. Lalu rahasia yang kedua, Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 15. 자, 십자가 사건이 뭐냐? Okay, what is cross event? Apa itu peristiwa 자, salib? 11절 15절까지 보세요. 이 그리스도께서 장래 좋은 대제사장 오사 손으로 짓지 아니한 것 곧 이 창조에 속하지 않은 더 크고 온전한 장목으로 말미암아 염소와 송아지 피로 하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가시니라. 염소와 항소의 피와 및 암송아지의 죄를 뿌려 부정한 자의 뿌려 그 육체를 정결하거든 하여 거룩하거든 하물며 영원하신 성경으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너의 양심을 죽은 생시에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기지 하기 못하겠냐. 이로 말미암아 그는 새 언약의 중보자시니 이는 첫 언약 때의 범한 지에서 속량하려고 죽으사 부르심을 입은 자로 하여금 영원한 기업의 약속을 얻게 하려 하심이라. Okay, would you from 11 through 15? Jadi mari kita baca Ibrani 9 ayat 11 sampai 15. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan jauh lebih sempurna, yang bukan oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. 자, 그리스도가 대제사장 오셨다. Christ came as a great priest. Jadi Kristus datang sebagai imam 그렇죠. besar, si imam sejati. 손으로 지은 장막 말고 그죠? 창조 속하지 않은 더 큰 온전한 장막이에요. 장막으로. Not the tabernacle which was made by man's hands, but the greater and the tabernacle. Jadi di ayat ini dikatakan bahwa dia telah melintasi tabernakel atau kemah yang bukan oleh tangan manusia. 자, 염소, 항소 이 짐승의 피가 아닙니다. 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피. It was not by the blood of a
calves or the goats, 흠 없는 자기를 하나님께 드렸습니다. but he himself, he who are unblemished, gave his blood. Dan dia telah masuk bukan dengan membawa darah domba atau darah lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. 그래서 우리를 깨끗게 했다. So through this, he cleansed us. Dan dengan itu dia 12절에 보면 menyucikan 자기 kita. 피로 영원한 속죄를 이뤘다. And when you see verse 12, with his blood, he obtained eternal redemption. Kalau kita baca ayat 12 katakan bahwa dengan membawa darahnya sendiri, dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. 자, 그 십자가의 피가 우리의 죄를 영원히 속죄하는. That blood on the cross, forgave our sin eternally. Jadi kematiannya di atas kayu salib itu mengampuni segala dosa kita. 그래서 마가복음 10장 45절에 인자가 온 것은 섬기라 돈을 섬기라고 많은 사람이 자기 몸을 대속물로 주려고 갔다고. So Mark 10:45, it says, the reason the Son of God appeared was not to be served, but to serve and give his body as a ransom for many. Oleh sebab itu Markus pasal 10 ayat 45 katakan bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. 그래서 우리를 죄와 사망에 완전히 해방시켜버려요. So through this, he set us free from the love of sin and death. Tetapi melalui jalan demikian, dia telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. 자, 이게 십자가 사건이에요. 그렇죠? 십자가 일어난 일입니다. This is what happened on the cross. Inilah yang terjadi dari atas kayu salib. 그리고 히브리서 2장 14절 16절입니다. And Hebrew 2:14 through 16. Yang ketiga, Ibrani pasal 2 ayat 11 ayat 14 sampai ayat 16. 자, 이게 보면 자녀들은 혈과에게 속하였고, 네, 그도 또한 같은 모양으로 혈과 육을 함께 지니심은 죽음을 통하여 죽음의 세력 잡은 자 마귀를 멸하시며 죽기를 무서워함으로 일평생 매어 종론한 모든 자를 놓아두려 하십니다. Okay, here it says in verse 14 and 15, Uju. Jadi di sini ayat ini katakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. 자, 이게 십자가 사건. This is a Christ. This is the cross event. Seperti inilah peristiwa salib. 사단은 이 유대인들 빌라도 로마 군인을 통해서 예수 십자가를 죽였단 말이에요. The Satan used the hand of a Roman soldier and the Jews, crucified Jesus. Jadi setan dia memakai tangan orang Yahudi, Pilatus dan juga tentara Roma untuk menyalibkan Yesus. 사단의 최후의 무기가 뭡니까? What is the greatest weapon of Satan? Ingatlah bahwa apakah yang menjadi senjata pamungkas dari setan? 오늘 저 죽음의 세력 잡은 자. Here the Bible tells us, death. He holds the power of death. Di sini kita baca dia yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi 자, maut. 결국 최후의 무기인 이 죽음을 그러니까 이 유대인과 이 빌라도 로마군을 통해서 예수 십자가 죽이잖아요. 그게 승리한 겁니까? 그렇죠. Okay, so the Satan used the hand of Roman soldiers and the Pilate and Jews, crucified Jesus. Then does that mean Satan was victorious? Jadi memang setan memakai tangan Yahudi, Pilatus dan tentara Roma untuk menyalibkan Yesus dan Yesus sudah mati. Apakah setan pada akhirnya menang? 그러면 사단이 이긴 거 아니에요? Then 마귀 이겼다고 생각해요. Satan thought he became a winner. Jadi memang setan sudah berpikir bahwa dia sudah menang. 그런데 성경은 죽음의 세자 뭐요? 이 그리스도의 죽음으로 죽음의 세자 마귀를 멸한 거다. But the Bible tells us by his death he
he break the power of Satan who holds the power of death. Tetapi di sini Alkitab menyatakan bagi kita bahwa oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. 이게 무슨 말임? What does that mean? Tapi apa maksud dari 죽음으로 죽음의 마귀를 밀었다. Okay, here it says, by his death he destroyed the devil who holds the power of death. 자, ayat ini katakan oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. 예수님이 죽은 것은 사단에 져서 죽은 게 아니에요. Okay, 그렇죠. it means it was not that Jesus was defeated by Satan, so he died. Jadi di sini artinya Yesus bukan karena bukan mati karena kalah oleh setan. 그리스도의 일을 하려고 하실 때 반드시 죽으셔야 되는 거예요. Okay, 그렇죠? Christ came. Christ came to do the work of a Christ, so he surely died. He surely should die. Tapi dia datang untuk menyatakan melaksanakan karya Kristus itu, jadi benar-benar dia harus mati. 뭐냐? 피림이 없은즉 제사함이 없다고. Why? Without shedding blood, there is no forgiveness. Kenapa? Karena kalau tidak ada pencurahan darah, maka tidak ada pengampunan dosa. 죄의 삭선 사망. The wages of sin is death. Dan juga karena upah dosa adalah maut. 계속 구약 성경에 피제사 드렸어요 지금 그죠? 왜 메시아가 이렇게 피 흘려 죽게 된다. Okay. In the Old Testament, continuously they give the blood sacrifice. Till the moment that the Messiah comes, they should die. Oleh sebab itulah sepanjang perjanjian lama, umat Tuhan harus terus mempersembahkan korban darah sampai Mesias datang. 그럼 뭐 예수님 어떻게 죽어야 됩니까? 죽어야 되는데 Then, 그렇잖아요. how should Jesus die? He should surely die. Lalu bagaimana Yesus harus mati? Karena dia harus benar-benar mati kan. 맞잖아요. 죽어야 되는데 뭐 자살해야 됩니까? 뭐 교통사고 나야 됩니까? 늙어지고 병들어 죽어야 됩니까? 죽어야 되잖아요. By car accident or disease or, in other ways. Saudara coba pikirkan, apakah Yesus harus mati kecelakaan mobil ataupun karena sakit, penyakit atau hal yang lain? 유대인들의 손을 통해서 바단이 예수를 죽이는데 그게 바로 그리스도 사건이에요. Using the hand of the Jews, Satan killed Jesus. But that is what? The cross event. Tetapi di sini setan memakai tangan Yahudi untuk membunuh Yesus dan peristiwa itu terjadi adalah peristiwa salib. 그래서 성경에는 악한 자도 악한 날에 적당하던 쓰임받는. Because of this, the Bible tells us even the evil ones will be used by God, rightfully at the evil days. Oleh sebab itu Alkitab juga nyatakan bahwa bahkan Tuhan juga bisa memakai tangan orang yang jahat pada hari yang jahat. 유대인들은 분명히 죄 없는 사람 죽이는 살인 사건입니다. 살인 죄를 범한 거예요. Okay. The Jews 그렇죠. killed he who do not have any sin. It is what? The murdering, right? Jadi Yahudi di sini sedang menyalibkan atau membunuh orang yang tidak bersalah. Ini artinya sebuah pembunuhan kan? 그러나 그게 역설적으로 메시 그리스도가 성취된 사건이다. But ironically, it is the event, the position of Christ was accomplished. Tetapi meskipun ini sebuah pembunuhan, tapi ironisnya ini merupakan sebuah peristiwa yang dimana Kristus itu digenapi. 그래서 죽음으로 우리 인류의 모든 해결했지만 뭡니까? 다음에 죽음과 지옥과 사단을 이기고 다 살아왔어요. So through his death, he solved our problem of sin and death, and then he resurrected from that death also. Win over Oleh the death. sebab itu, oleh kematiannya memang dia menyelesaikan semua masalah dosa dan maut bagi kita. Tapi setelah itu dia pun bangkit dari kematian, mengalahkan maut itu sendiri. 그렇죠. 부활. Resurrection. Jadi inilah kebangkitan. 여러분 죽은데 부활하려고 하면 그거는 우리 인간은 불가능한 거예요. Okay, someone died, and for him to resurrect with human's power, it is totally impossible.
Jadi kalau ada orang yang mati, lalu orang itu mau bangkit dengan kuasa manusia, kekuatan 그렇잖아요. manusia sendiri tidak mungkin kan bisa bangkit dari 죽음에서 kematian. 살아나가면 죽음을 이길 수 있어야 되고 죽음의 사망 건세자면 사단을 이길 수 있어야 되고 죽음은 가야 됩니다. 지옥 그걸 이길 수 있어야 됩니다. Okay, to be raised up to death, at first he should win over the death, and also he should win over the hell, and he should win over the Satan. Tetapi untuk bangkit hidup dari kematian itu sendiri, seseorang itu harus bisa mengalahkan maut, mengalahkan neraka, dan mengalahkan setan. 그래서 사단이 갖고 있는 죽음과 사망 이걸 이기고 살았다 그 말입니다. So Jesus win over the sin and death, which the Satan holds, and he resurrected. Oleh sebab Raise up itu to life. Tuhan Yesus mengalahkan setan yang berkuasa atas dosa dan maut, dan kemudian dia pun bangkit. 그래서 하나님의 아들이 나서 마귀를 멸하십니다. So the reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Oleh sebab itu alasan anak Allah datang adalah untuk menghancurkan setan dan pekerjaan-pekerjaannya. 이게 그리스도의 비밀이에요. Okay, these are the mystery of Christ. 3 hal inilah yang merupakan rahasia Kristus. 유대인들은 이걸 몰라는 거예요. But the Jews didn't know that. Tetapi orang Yahudi tidak menyadari hal ini. 바울도 몰랐는데 부활한 주님 만나고 깨달은 거예요. 아, 그래서 사건. In the beginning, Paul didn't know it, but after meeting the resurrected Jesus, he realized this. Pada awalnya Paulus juga tidak menyadari hal ini sampai kepada ketika dia berjumpa dengan Kristus yang sudah bangkit. 자, 그리 베드로가 말하잖아요. 이스라엘 온 집은 분명히 알아야 된다. So Peter said, let all Israel should know this. Oleh sebab itu Petrus dia berkhotbah seperti ini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. 너희가 죽인 예수를 하나님이 다시 살려서 주와 그리스도에게 하셨다. Okay, God raised Jesus, whom you crucified, raised him up to life, and make him the Lord and Christ. Jadi Petrus katakan bahwa jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang engkau salibkan itu Allah telah membangkitkannya dan menjadikannya sebagai Kristus dan Tuhan. 그래 예수님이 죽은 것은 무슨 죄로 죽은 게 아니란 말이에요. 그렇잖아요. 이 그리스도 사건 상세 인간의 근본 세 가지를 해결하기 위해서 죽으신 거예요. So, Jesus didn't die because of his sin. He died to solve the problem of man's sin. Jadi Yesus mati bukan karena dia berdosa, tapi Yesus mati untuk menebus dosa-dosa manusia. 그래서 바울이 그리스도께서 우리를 죽었다 이런 말씀이에요. So Paul proclaimed, Christ died for us. Untuk itulah seperti Paulus katakan dia mengalahkan maut bagi kita. 자, 요거 설명을 했는데 여러분 아셔야 돼요. 잘 알고 있지만은 여러분 이 비밀을 알아야 돼요. So you should really understand this mystery. Jadi Paulus katakan dia mati mengalahkan maut bagi kita. Jadi saudara harus mengerti rahasia ini. 자, 그러면 이 10분인데 그럼 누가 그리스도냐? Okay, Christ is the position 10. Who is that Christ? Jadi Kristus itu merupakan sebuah jabatan. Lalu siapakah yang menjadi 그렇죠. Kristus yang menduduki 누가 jabatan 이 sebagai 일을 위해서 십자가 죽으셨냐? Okay, who died on the cross for this? Jadi siapakah yang mati di atas kayu salib untuk hal ini? 자, 성경 그래서 고린도서 15장 3절 5절입니다. So 1 Corinthians 15, 3 to 5 says, Dan 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 4 katakan, 그리스도께서 뭐라 했습니까? 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽어서 장사정이 됐다가 사흘 만에 살아가셨다. 그렇죠? okay, Christ died for our sins according to the scripture, that he was buried, that he was 성경대로 raised 죽어서 up to 성경대로. life in 3 days according to the scripture.
Jadi ayat ini katakan bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 자, 이 성경에 이미 예언된 Already it was prophesied in the Bible. Jadi artinya kematian dan kebangkitannya sudah dinubuatkan dalam Alkitab. 성경의 그리스도라는 증거로 우리 죄를 위해 죽었다가 다시 장사님 되었다가 성경대 사흘 만에 다시 살았어요. As evidence of Christ, he died on the cross and buried, and in 3 days he resurrected. Jadi ini artinya sebagai bukti bahwa dia adalah Kristus, maka dia mati disalibkan dan setelah dia dan dikuburkan dan setelah 3 hari dia pun bangkit kembali. 그래서 바울은 이렇게 말했어요. So Paul said like this. Sehingga Paulus nyatakan seperti ini. 자, 바울이 뭐랍니까? 뜻을 풀어 그리스도가 해를 받고 죽은 자는 다시 살아날 것을 증언하고 이르되 내가 너희 전한 이 예수가 곧 그리스도라 하니. Okay, Acts 17:3, would you? Kisah Rasul 17 ayat 3 katakan, Paulus katakan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. 자, 그리스도라는 증거로 해를 받고 죽었다가 다시 살아야 된다. As evidence that he is Christ, he had to suffer and rise from the dead. Jadi untuk menunjukkan bahwa dia adalah Kristus, dia harus mati dan bangkit. 그래서 십자가에 죽고 부활하신 예수가 그리스도 아니냐? 이 말. So Jesus, who died on the cross and resurrected, is the Christ. Oleh sebab itu, Yesus yang mati di atas kayu salib dan dia pun bangkit, dia adalah Kristus. 그렇죠. 그래서 성경은 예언됐고 그게 성취됐다고 말했습니다. Okay, so it was prophesied in the Bible and it was fulfilled. Artinya sebagaimana sudah dinubuatkan di Alkitab, seperti itu pun 자, digenapi. 성경에 예언된 게 많이 있습니다만은 대표적인 거 참 여자의 후손이 뱀의 머리를 박살내게 했다. Okay, there are many prophecies about Christ. So especially the representative thing, Genesis 3:15, the offspring of woman crushed the head of the serpent. Memang ada banyak nubuat tentang Kristus, tetapi salah satu yang penting adalah Kejadian pasal 3 ayat 15 menyatakan bahwa keturunan perempuan akan meremukan kepala iblis. 피제사. And blood sacrifice, Exodus 3:18. Yang berikutnya nubuat tentang korban darah di 천영의 아들 낳 Keluaran 그가 3 ayat 이만이다. 18. And Isaiah 4:17, the virgin will give birth to a son and you will call him Emmanuel. Juga Yesaya 7 ayat 14 mengatakan bahwa seorang perempuan akan mengandung melahirkan anak laki-laki dan engkau akan memberi nama dia Immanuel. 그분이 오셨다. Okay, that being came. Tetapi yang dinubuatkan itu dia sudah datang. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Lord, you are the Christ, the Son of the living God. Yesus engkau adalah Kristus anak Allah yang hidup. 예수가 그리스도다. Jesus is Christ. Jadi Yesus adalah Kristus. 증거. Evidence. Bukti. 사복음서는 예수가 그리스도라는 걸 증거하지. No, the four Gospels testify that Jesus is Christ. Ini merupakan bukti yang dinyatakan oleh semua kitab Injil untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Kristus. 그렇죠. 동정녀 탄생. Okay, birth from the Virgin. Jadi ini di sana dinyatakan bahwa dia lahir dari perawan. 처녀 마리아에게서 태어났다. Okay, he was born from the Virgin Mary. Jadi dia lahir dari perawan Maria. 왜 처녀가 일로 왔습니까? How can a virgin give birth to a Jadi child? bagaimana mungkin seorang perempuan dapat melahirkan? 성령으로 됐다. Okay, it was conceived by the Holy Spirit. Tetapi hal ini mungkin karena dia 아들을 낳을 그 dikandung oleh 이름을 Roh 예수라. Kudus. Okay, when you give birth to a son, you will call him Jesus. Dan dinyatakan bahwa ketika engkau melahirkan dia, engkau akan memberi nama dia Yesus. 무슨 말이에요? 아담의 우선이 아니다. What does that mean? Okay, he is not the offspring of Adam. Tapi lahir dari perawan itu artinya dia bukan berasal dari keturunan Adam. 죄가 없다. It means 그렇죠. he doesn't have sin. Itu artinya dia tidak mewarisi dosa, tidak memiliki dosa. 네, 죄가 없어야 돼요. 죄 있으면 자기 죄로 죽어요. If 자기 he 죄값. have sinned, then he should die because of his sin.
Kalau dia memiliki dosa, maka dia harus mati untuk dosanya sendiri. 그 십자가에 죽으셨다. without sin, but he died on the cross. Tetapi dia tanpa dosa, dia mati di 왜 atas kayu 죄응죄 salib. 죽습니까? 대속적 죽음. Kenapa? It is redemptional death. Karena kematiannya itu merupakan kematian yang menebus. 자, 그 죽음이 정말 그래서 사건이야. 부활. Is that death is really the event of a Christ? The Jadi evidence apa- that is resurrection. Jadi apakah kematiannya itu benar-benar merupakan peristiwa Kristus? Buktinya adalah kebangkitan. 자, 도대체 이 예수가 누구길래 동경이 당시 십자가 부활할 수 있냐? Who is Jesus? So he even, born from virgin and can resurrect. Tapi pertanyaannya, siapakah Yesus ini sehingga dia bahkan lahir dari perawan dan dia mati dan kemudian bangkit? 말씀이 육신 되신 분. He is the word became flesh. Karena dia adalah firman yang telah menjadi manusia. 근본 하나님 본체시다. He is nature God. Karena dia memiliki kesetaraan dengan Allah. Dia adalah Allah itu sendiri. 사람이 되기까지 나시다. But he lowered himself to become man. Tetapi dia merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya untuk menjadi manusia. 하나님인데 사람이 먹을 걸 세상 오셨다. He is God, but he clothed with human body and came to this earth. Artinya dia adalah Allah itu sendiri, tapi dia datang ke dalam rupa manusia. 그렇죠. 그 어떤 하나님이냐? 성삼위중 하나님이 Okay, then 성자 하나님이시다. what kind of person 하나님의 아들. among three persons? He is the Son God. Lalu dia merupakan pribadi Allah Tritunggal yang mana dia adalah Allah anak. 자, 그래서 가능한 겁니다. 왜? 초월하고 또 사람이 오셔서 내재할 수 있는 육신이 오셨는. So he is God, so it is possible. He is transcending. So he is transcending being, but he clothed with the human body, and he can Jadi- resurrect also. Jadi karena dia adalah Allah itu sendiri, jadi menjadi memungkinkan bagi dia untuk datang dalam lahir dari perawan. Dia adalah firman yang telah menjadi daging. 그러니까 죄 없는 육신 오셔가지고 우리 죄를 십자가에 대속 죽어서 다 그래서 일을 다 끝내셨다. He clothed with the human body without any sin, so he died on the cross and he solved our all sin problems. Jadi dia datang dalam tubuh manusia, tetapi datang tanpa dosa, dan oleh kematiannya di atas kayu salib dia menebus seluruh dosa manusia. 이런 분은 단 한 번밖에 없어요. Okay, this being is only one. Dan pribadi itu hanya ada satu-satunya. 그래서 다른 것은 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간 구원을 얻으면 다른 힘을 줄 수 없다. So the Bible tells us there is no other name was given to us by which we must be saved. Oleh sebab itu Alkitab menyatakan bagi kita bahwa tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya O직 kita dapat Yesus. diselamatkan. Only Jesus. Artinya hanya Yesus. 자, 설명 그냥 하고요. 그래서 이분이 우리를 위해 죽으셨다. So he died for us. Jadi Roma 5:8 juga katakan dia atau Kristus mati bagi kita. 이게 중요한 거예요. 우리를 위해서 죽고 부활하셨다. It is important. He died for us and resurrected for us. Jadi kata bagi kita di sini sangat penting, artinya dia mati 자, bagi kita, dia 우리란 bangkit 말은 두 bagi 가지 kita. 있어요. 내 대신 죽으셨다. Okay, it has two meanings. He died instead of me. Jadi bagi kita ini mengandung dua makna. Yang pertama adalah dia mati menggantikan setiap kita. 여러분 개인 녹화할 때는 내 대신 죽으시다 이 말이에요. 오케이. 내가 내 대신 죽음으로 다 끝냈다. Okay, when you say individual person, when we say to the individual person, he died instead of me. Jadi kalau kita berbicara tentang hal ini bagi setiap pribadi, maka kita katakan apa? Dia mati menggantikan setiap saudara dan saya. 근데 단 한 번 죽었잖아요. But he died once, right? Tapi dia hanya mati satu kali kan? 한 번 죽었는데 모든 사람이 되시니까 모든 구원받을 사람을 대표해주고. Okay, he died once, but he died instead of all those who are saved. So he died as a representative.
Dan maksud yang kedua adalah dia mati bagi kita, dia mati mewakili kita secara keseluruhan. 그렇죠. 자, 여기에 우리를 위하여. So this is what? For us. Jadi inilah maksud dari kata bagi kita. 이걸 한 단어로 하면 내포적 되시다. Okay, we use these two things with one word, that is inclusive substitution. Jadi kalau kita mau gabungkan dua makna ini dalam satu kata, maka kata yang kita pakai adalah penebusan yang inklusif. 이렇게 해서 죽었고 또 부활하여. Okay. Like this way, he died and resurrected. Dan seperti inilah dia mati, tapi dia pun bangkit. 이게 바로 십자가예요. 그래서 사건. Okay, this is the Christ event of cross. Tapi seperti inilah peristiwa Kristus, peristiwa salib. 그러니까 여러분이 이 십자가의 비밀을 아셔야 돼요. So you should know this mystery of Christ cross. Tapi saudara harus tahu tentang rahasia ini, rahasia 자, Kristus. 이제 다 머리 나눠놨죠? Okay, please keep this in mind. Jadi saudara harus mengingat hal ini baik-baik. 이게 하나님의 구원 사건입니다. Okay, this is the 그렇죠? God's salvation 하나님의 work 구원 사건. affair. Jadi ini adalah karya keselamatan Allah. 성경 뭐랬냐? 우리가 아직 죄인 됐을 때 그래. Okay, what does Bible tells us? While we were still sinners. Ingatlah apa yang Alkitab menyatakan bagi kita bahwa ketika kita masih berdosa, 여러분은 뭐 그냥 죄 가운데 살고 있는데 하나님이 이걸 이루어다. You don't know anything, but just you are living in the midst of sin. But at the moment, God, did the salvation affair for you. jadi memang kita tidak tahu apa-apa, kita masih 자, terus 이게 di dalam dosa, 2000년 tapi 전에 Tuhan 일어날 사건. Tuhan sudah mengerjakan karya keselamatan ini. This instant already happened 2,000 years ago. Dan peristiwa already. ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. 단 한 번 있었던 사건. It is just once event. Dan peristiwa ini terjadi hanya satu kali. 그런데 그러면 이게 어떻게 우리는 구원받냐 말고. 하나님이 이렇게 구원해놨는데 우리는 어떻게 해야 되냐? Okay, already God accomplished the salvation affair. Then how can we receive this salvation? Jadi Tuhan sudah menyelesaikan, menggenapi karya keselamatan itu. Dan sekarang bagaimanakah kita menerima karya keselamatan itu? 자, 이게 우리에게 구원 사건이 일어나는 것은 여기서 일어납니다. Okay, this salvation, happened to us individually. That is from here. Jadi karya keselamatan Tuhan itu terjadi bagi setiap pribadi kita dimulai dari ayat ini. 이게 말이죠. 지금도 내게 효력을 미치는 것은 바로 여기서 일어나는 겁니다. Okay, even that salvation affair, generate the effect. That started from here, Ephesians 2, Jadi 8 through 9. ini adalah di mana karya keselamatan Allah itu berdampak atau menjadi 자, atau 아브라함도 kita secara 구원받았다고 pribadi. 해요. 아브라함이 어떻게 구원받았어요? Okay, Abraham also was saved. How? 자, Tapi di sini Abraham juga orang yang diselamatkan. Tapi 예수님께서 bagaimana? 바리새인들 보고 이렇게 말하세요. Okay, Jesus said to the Pharisees, Jadi Yesus berkata kepada orang Farisi seperti ini. 아브라함도 그렇잖아요. 나의 때에 볼 것을 즐거워하다가 보고 기뻐했다. okay, 너희 조상 아브라함도. okay, your ancestor Abraham, 56절, 8장 56절. 8장 56절. Okay, John Wow. 8:56. It says, your father Abraham rejoiced at the thought of seeing my day. Jadi Yohanes pasal 8 ayat 56, Tuhan Yesus katakan bahwa Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. 그 유대인이 뭐랍니까? 나이가 50도 못 됐는데 의 아브라함 봤냐? 이래요. At the moment, the Jews said, you are not yet 50 years old, and you have seen Abraham. Tapi orang Yahudi katakan seperti ini, umurmu belum sampai 50 tahun dan apakah engkau telah melihat Abraham? 그때 예수님께서 뭐랍니까?
너에게 이르노니 아브라함이 나기 전부터 내가 있었다. Okay. At the time, Jesus said, I tell the truth, even before Abraham was born, I am. Tetapi pada waktu itu Tuhan Yesus menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. 여러분, 구원은 여기서 난 거예요. Okay. 그래서 이 십자가 이 구원 사건이 여러분이 은혜로 인하여 믿음으로 말미암아 구원받아. All this salvation affair was applied to you when that is, by grace, when you believe. Jadi seluruh karya keselamatan Allah ini menjadi berdampak bagi saudara kapan? Sejak saudara menerima kasih karunia dan menjadi percaya atau beriman. 알겠어요? Do you understand? 은혜로 사람은 인하여 믿음으로 말미암아 내게 혈육이 미치는 거예요. Okay. By grace, through faith, this effect of salvation, generated to me. Jadi karena kasih karunia oleh iman, maka karya keselamatan itu berdampak bagi setiap kita. 그래서 이거는 객관적이라면 이거는 주관적인 사건이에요. So, if these two verses are for the objective salvation affair, but this number 3 is what? Subjective salvation affair. Jadi dua ayat di sini Yohanes 3:16 dan Roma 5 ayat 8 inilah karya keselamatan secara objektif. Tetapi Efesus 2 ini secara subjektif. 은혜가 먼저입니다. 은혜로 인하여 믿음을 말미암아 이랬잖아요. The grace is first, and by grace through faith is that. Jadi kasih karunia itu terlebih dahulu, oleh sebab itu karena kasih karunia oleh iman kita diselamatkan. 자, 은혜가 뭡니까? What is grace? Tetapi kasih karunia itu apa? 뭐 값없이 주는 건데 이 은혜가 뭐냐? Okay, it is the gift given for free, but what is that grace? Jadi kasih karunia adalah sebuah pemberian secara gratis, cuma-cuma. 그래서 값없이 의롭다면 얻었다. Okay, Romans 값도 3:24, 없이. we are justified by the grace of God. Tetapi di sini Roma 3:24 katakan bahwa kita oleh kasih karunia dibenarkan dengan cuma-cuma. 여러분은 어떤 것도 필요 없어요. 알겠어? 너를 여러분에게 할 것은 아무 필요 없어요. Okay, to be saved, nothing is needed. From you. Artinya untuk diselamatkan kita tidak perlu berbuat apa-apa. 여러분의 선행 필요 없어요. Your good deeds, no needed. Bahkan perbuatan baik kita pun tidak diperlukan. 여러분의 행위 열심 하나님께는 아무 가치 없어요. Your diligence, in front of God, it is useless. Bahkan kerajinan, kesalehan kita di hadapan Tuhan itu tidak berguna. 이 복음 모르는 사람들이 뭐 그래도 뭐 바르게 살아야 돼, 착하게 살아야 돼, 뭘 해야 된다고 생각해요. But people who do not know the gospel, they think, even though Jesus saved us, but we should do something at that time we can be saved. Tapi orang yang tidak mengerti Injil, mereka katakan bahwa oh ya memang selamat oleh Yesus, tapi kita juga harus berbuat baik. 그렇죠? 뭐 회개해야 된다. So 뭐 they 회개 say, 왜? okay, we should repent. Juga orang katakan kalau mau diselamatkan kamu harus bertobat. 뭐 울고 짜고 이러면 뭐 봐줍니까? 그럼 그거 Okay, 받아요. when you cried so much at the moment, God, God gave you the salvation. Atau juga ada yang mengatakan kalau kamu berdoa dengan berseru mencurahkan air mata baru Tuhan kasih kamu keselamatan. 이 천주가 복음 모르니까 공로를 많이 쌓아야 구원받아요. Okay, the Catholics, they don't know this gospel, so they said, okay, if people do very good deeds so much at the time, they can be saved. Jadi orang Katolik tidak tahu Injil sehingga mereka katakan bahwa jika kamu berbuat baik maka kamu akan diselamatkan. 헌금을 많이 해야 구원받아요. Or they say, okay, if you give so much offerings at the time, you will be saved. Atau mereka juga katakan kalau kamu kasih persembahan dengan banyak maka kamu 그래 diselamatkan. 천주교는 돈이 많아요. 왜냐면 뭐 많이 기부하니까 왜뭐 Because 그래야 of that reason, 구원받으니까. the Catholic churches, 죽을 때 they 재산 다 have 바치고 much money. Even when they die, they, offer their whole possessions to the Catholic Church. Dan gara-gara ini gereja Katolik punya banyak sekali uang, bahkan kalau orang Katolik mati mereka persembahkan semua uang mereka untuk gereja. 교회는 돈이 없어. 그냥 은혜를 받는다 할게 뭐 그냥 뭐 돈 헌금도 안 하잖아요. But the church doesn't have money. Why? When people receive the grace, they give some offerings. Tapi bagi kita gereja Protestan tidak ada uang karena orang kasih persembahan hanya kalau ada jawaban. 여러분,
오직 은혜입니다. So- 하나님의 은혜. Only by 그렇죠. grace. Tapi di sini ditekankan hanya karena kasih karunia. 자, 창세전의 선택이. Okay, you were chosen before the creation. Tapi 창세전에 sebenarnya 하나님 kita 선택. sudah dipilih, ditetapkan sebelum penciptaan. 미리 정해놨다. You were predestined. Artinya kita sudah ditetapkan Tuhan. 자, 그것도 사도행 13장 영생을 주로 작정한다 믿더라. Even only 작정. those who are appointed to be saved, they believe. Acts 13:48. Sehingga hanya orang yang ditetapkan, dipilih untuk menerima keselamatan, mereka lah yang dapat menjadi percaya. 하나님이 정한 그 시간표에 믿게 된다는 거예요. Okay, in God's appointed time schedule, they can believe. Dan dalam atau berdasarkan jadwal waktu Tuhan bagi setiap mereka, setiap pribadi, maka mereka pun menjadi percaya. 그것도 성령을 아니라면 절대 예수 그리스도를 시인할 수 없다. Even without the Holy Spirit, no one can confess that Jesus is Lord. Bahkan kalau bukan karena karya Roh Kudus, tidak ada seorang pun dapat mengakui Yesus sebagai Tuhan. 맞아요. 여러분이 뭐 한 게 뭐 있어요? 은혜. Is there anything you 그렇죠. did? 아무 여러분하고 상관없어요. Jadi apakah di sini ada sesuatu yang harus saudara lakukan? Nothing. Totally it is by the grace of God. Tidak ada apa-apa yang harus saudara lakukan. Keselamatan itu karena kasih karunia Tuhan. 야, 우리 저 처음 온 신학생들 좀 잘 알아듣겠어요? Okay, the new students, 이상하게 can you 와가지고. understand this? Jadi khususnya mahasiswa yang baru datang, apakah saudara dapat mengerti hal ini? 그 엉터리 머리 드는 거 다 빼내요. 잘못된 거. You should pour out all wrong things entered into you. Tapi di sini saudara harus mencabut keluar semua yang salah yang tertanam dalam diri saudara. 그러니까 은혜 100%는 So 100% grace. Jadi 100% hanya karena kasih karunia Tuhan saja. 그러니까 찬송하잖아. 아 하나님의 은혜로 있을 데 없는 자 왜 구속인지 난 알 수 없도다. Okay, so there is a hymnal, by the grace of I don't know, why God saved me, I don't know. Oleh sebab itu ada lagu yang katakan bahwa hanya karena anugerah Tuhan saya bahkan tidak tahu alasan kenapa Tuhan menyelamatkan saya. 나 같은 죄인 살리신 그 은혜 놀라워. Amazing grace. Lagu itu judulnya bahwa Amazing Grace atau Ajaib Benar Anugerah. 자, 은혜. The grace. 자, jadi ini semua karena 은혜로 anugerah 인하여 믿음. 은혜 받은 사람은 이 시간표 때 성령의 사람 믿어진다 그 말이에요. Okay, by grace through faith. Those who receive the grace in God's time schedule, they can believe. Jadi karena kasih karunia oleh iman, jadi setiap orang menerima kasih karunia dalam jadwal waktu Tuhan, akhirnya mereka akan menjadi 믿을 때 percaya. 내가 진실을 지는데 내 말도 나를 믿는 자는 영생을 얻고 심판의 사망에 옮겨내리라. Okay, 믿을 때. I truly say to you, those who believes my words and believe whom, he sent me. No, sorry. Jadi Yohanes 5 ayat 24 katakan bahwa aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. 자, 그래서 마음으로 믿어 이고 입으로 신할 겁니다. So Romans 10:9-10. So with your heart you believe and with your mouth you confess you are saved. Oleh sebab itu Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 katakan bahwa dalam hatimu kamu percaya dan dengan mulutmu kamu mengaku maka kamu diselamatkan. 자, 여기서 믿음의 요소가 뭐냐? Then what are the elements 지정이. of faith? That is intellect, emotion, and will. Jadi ini adalah tentang iman, tetapi apa yang menjadi elemen daripada iman? Ada 3 hal yaitu intelektual, emosi, dan kehendak kita. 이걸 보고 인격을 하는 거야. 지정의 이걸 합친 인격을 하는 거야. All these three 그렇죠. things together we 인격을 say the personality. Tapi ketiga hal ini tergabung menjadi satu yang kita sebut sebagai kepribadian atau karakter. 자, 우리가 이거 복음을 들을 때 알게 되고 진짜 알면 정말 우리가 감동하게 되고 의지가 발동합니다. When we hear the gospel message, at the time we can know, or when we know that at the moment, our hearts are moved. At the time, we can make a decision. Jadi kita lihat 3 hal ini. Ketika kita mendengar
pesan Injil, maka secara intelektual kita akan tahu. Dan ketika kita tahu secara emosi, kita tergerak, hati kita 그러니까 terbuka. Dan dengan kehendak kita mau menerima. 지정이 요소로 우리가 믿는다 하는 거예요. So with the elements of intellect, emotion, and will, we can believe. Jadi dengan elemen yaitu intelektual, emosi, dan kehendak kita pun menjadi percaya. 그러니까 복음을 똑바로 전해야 돼요. 그렇죠? So we should deliver the gospel message correctly, right? Untuk itu kita harus memberitakan Injil dengan akurat kan? 믿음은 들으면 한다. Okay, the faith 들으면 comes from 그리스도의 말씀이다. okay, Karena the faith iman comes itu datang dari pendengaran. the hearing comes from the word of Christ. The faith comes from the hearing Karena comes iman itu from datang the dari word pendengaran. of Christ. 자, Pendengaran 본질이 akan 뭡니까? 자, 믿음의 본질이 뭐야? What is, 뭘부터 믿는 건가? what is the essence of a faith? Tetapi apakah yang menjadi esensi 자, daripada 복음을 들었는데 어떻게 믿는 겁니까? 뭐 믿는다 할 때 그 믿음의 본질이 뭐냐면 다른 게 바로 이 선포된 복음을 내가 받아들인 겁니다. Okay, the essence of faith is, receiving, accepting the proclaimed gospel. Jadi apakah yang menjadi esensi daripada iman adalah mengakui atau menerima Injil yang diberitakan. 자, 여기서 잘 들어야 돼요. 그냥 선포된 복음할 게 그냥 뭐 이 복음을 듣는 그 말이 아니고 바로 이거예요. 이거. 이걸 받아야 돼요. Okay, you should understand this word, the Right. proclaimed gospel. Here the proclaimed gospel means what? The Romans 5:8. Tapi di sini saudara harus mengerti kata-kata ini bahwa Injil yang diberitakan. Injil yang diberitakan ini apa? Roma 자, 5 아까 ayat 8. 설명드린 이유가 그리스도께서 우리를 위해 죽으셨다. 그리고 살아났다. Okay, Christ died for us and he resurrected. Bahwa Kristus telah mati bagi kita dan dia pun bangkit. 내가 이걸 받아들인단 말이에요. 이 예. 사실을. I accept it. I receive it as a fact. Dan kita menerima kematian dan kebangkitannya itu sebagai sebuah fakta. 자, 그리스도가 죽을 때 내가 포함돼 죽었다. When Christ died, I included in him and died together. Tetapi ketika Kristus mati, setiap kita pun masuk dalam kematiannya bersama-sama. 그래서 그리스도가 3일 매장됐는데 그때 내가 매장된 거다. So when Christ was buried, I also included him and buried with him together. Sehingga ketika Kristus dikuburkan, setiap kita pun dikuburkan bersama-sama dengan dia. 그리스도가 다시 살아났어. 그렇죠? And Christ resurrected. Dan ketika Kristus pun bangkit, 그때 나는 새로운 새 생명가인 줄 다시 살아났다. At the time, I myself was raised up to life as a new one. pada saat itu setiap kita pun dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus sebagai ciptaan yang baru. 그리스도가 죽어서 매장된 내 옛사람은 죽었고 매장된 거다. When Christ died and buried, my old self died and buried together. Ketika Kristus mati dan dikuburkan, manusia lama kita pun telah mati dan dikuburkan bersama-sama dengan 그 Kristus. 옛사람이 뭐예요? Okay, what is that old one, old self? Manusia lama itu apa? 아담에 속해서 12가지 살아난 그 인간, 사단에 잡혀서 완전히 평생 종로를 하다가 지옥골에 그 인간은 죽어서 매장돼 버려요. The man who belonged to Adam and caught by 12 life problems and should die with the disaster and curses. That being, that old self died. Manusia lama maksudnya adalah diri kita yang lama yang berasal dari Adam yang hidup dalam 12 masalah kehidupan yang harus binasa karena kutukan dan bencana. Manusia lama kita itu sudah mati. 그래서 다시 살아날 때는 그 인간이 아니고 새로운 피조물, 재창조된 인간으로 하나님의 생명가인 자로 다시 태어납니다. So when he raised up to life, it is not the old self, but as a newly created, as a new one, he resurrected. He raised up to life. Karena manusia lama kita sudah mati sehingga kita ketika dibangkitkan 그걸 kembali bungkat 받아들인 거만. Okay, accepting that fact. bukan bangkit dengan manusia lama lagi tapi bangkit sebagai ciptaan yang baru dan kita 그래서 mengakui atau menerima hal itu. 이렇게 믿는 거야. Believe in Christ. So we believe in Christ. Sehingga di sini diungkapkan
percaya di dalam Kristus. 그리스도 안에 내가 있는 사실을 믿어. I Yeah. believe the fact that I am in Christ. Jadi ungkapan ini maksudnya adalah kita mengakui fakta bahwa kita percaya di dalam Kristus. 그래서 아까 말했잖아요. 그리스도가 우리 죽은데 그건 내포적 대시다. So I already expressed this expression, the inclusive substitution. Jadi pendeta sudah menjelaskan tentang hal ini kan ungkapan ini artinya penebusan yang inklusif. 그러니까 그냥 그리스도를 믿는다 그게 아니에요. 그게 아니라 봐요. 그냥 그래서 역사적 사실보다 그걸 믿는 게 아니라 봐요. Okay, so it is not that believe Christ, believe that historically Christ, he lived. We do not believe that. We believe we are in Christ. Jadi ungkapan percaya di dalam Kristus ini artinya kita bukan hanya sekedar percaya peristiwa Kristus secara historis, tapi kita benar-benar percaya dan beriman di dalam Kristus. 그냥 막 예수님이 십자가에 부활했다. 나 믿는다. 그 역사 사실인 거예요. Okay, 그죠? you believe 예수 that. 믿고 살았다. Okay, 그거 내가 Jesus 뭐가 died and 그랬다. resurrected. It is what? You just believe the historical fact itself. Jadi jangan kita mengatakan bahwa saya percaya Yesus mati dan bangkit. Kalau seperti itu hanya percaya secara historis atau pengetahuan saja. 그래 믿으면 구원 못 받아요. With that 그냥 kind of 사실. faith, you cannot 그죠? be saved. Why? Just you believe the fact, right? Dan dengan iman seperti itu kita tidak akan diselamatkan karena itu hanya secara pengetahuan saja. 내 대신 죽고 부활했다. Instead of me, he died and resurrected. Tetapi Kristus mati menggantikan setiap kita. Dia telah mati dan bangkit. 그걸 받아들이잖아요. Oh, you 받아들이잖아요. accept that, 이게 right? 믿음이라 하는 거예요. Artinya 믿는다는 kita 거예요. menerima hal itu bagi kita. We call that 그렇죠. faith. Itulah yang kita sebut iman yang sejati. 그러면 그게 허를 미치는 거예요. 이천중은 그 사건이 내 사건이 되는 거예요. Then when you believe that, the effect of that is generated. The effect was generated to you. Maka ketika kita dapat memiliki kepercayaan seperti itu, maka dampak dari peristiwa atau karya keselamatan itu benar-benar berdampak atau terjadi bagi kita. 그래서 여러분이 더 실감 나는 방법은 뭡니까? 세례를 말 세례. Okay, so 그렇죠. through the baptism, you 6장. can realize it more realistically. Lalu kemudian melalui pembaptisan kita dapat mengerti hal ini dengan lebih nyata lagi. 세례. Okay, the baptism, Romans 6:3 to 11. Pembaptisan Roma pasal 6 ayat 3 sampai 11. 이 세례는 믿음의 극화다 그 말이에요. Okay. This baptism is the dramatization of faith. Jadi baptis itu merupakan mendramatisasi iman kita. 자, 이거는 뭡니까? 그때 침례했잖아요. 물에 들어갔다가 다시 올라오죠. Okay, at the time they did the immersion, they enter into the water and come out from the water. Jadi ketika dibaptis kita ditenggelamkan ke dalam air lalu dikeluarkan dari dalam air. 왜 물에 들어갑니까? 뭐 세례를 왜 그래 하냐? 물에 들어갔다가 나오라. When they do the baptism, why they enter into the water and come out from the water? Tapi kenapa ketika dibaptis harus ditenggelamkan dan dikeluarkan dari dalam air? 그게 바로 믿음의 극화라고. 믿음이 그리스도가 우리를 죽고 살았기 때문에 그걸 그대로 드라마틱하게 하는 거예요. Okay, that is the dramatization of faith. We died with him together, and then we resurrected with him together. Karena ketika kita dibaptis itu adalah tindakan dramatisasi iman kita. Kita mati bersama-sama dengan Kristus dan kita pun telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. 믿는 건 지적을 믿는 거지만 이거는 뭐니까 실제로 물에 들어갔다가 나와야 되잖아. Okay, 드라마틱하게. believing is what you believe with the intellect, emotion, and will, but the baptism is you realistically enter into the water and should come out from the water. Jadi percaya iman kita itu kita percaya dengan intelektual, emosi dan kehendak kita, tapi 자, dibaptis itu kita lakukan itu secara nyata. 옛사람 아담에 속하여 12가지 살다 지옥 가야 돼. 그 인간을 죽어서 끌어묻는 겁니다. 오케이. 물에 들어가서 그 매장하는 매장 물에 들어가는. You buried your older self who belonged to the
Adam and should die because of sin and go to hell, you bury that old self. Jadi ketika kita dibaptis itu merupakan simbol di mana manusia lama kita yang sudah mati disalibkan bersama Kristus itu sudah dikuburkan. 그리고 올라올 때는요 새 생명과 이제 올라오는 거예요. And then when you come out of the water, you became a new one and come out of the water. Dan ketika kita dibaptis dikeluarkan dari dalam air itu merupakan simbol di mana kita telah dibangkitkan kembali menjadi ciptaan yang baru. 야, 그래서 우리 죽었다 이걸 믿는 것을 드라마틱한 것이 세례다. So, the fact that we believe in Christ, express this as drama, that is baptism. Jadi fakta bahwa kita percaya di dalam Kristus dan tindakan menyatakannya melalui sebuah drama itulah pembaptisan. It is the unification, unity with Christ. Tetapi itu melambangkan menjadi satu, kesatuan, unifikasi dengan Kristus. 자, 그리스도와 하나됨, 그리스도 안에 그리스도 함께 뭐 이렇게 다 같은 데. Okay, with Christ and in Christ, it is the same. Artinya di dalam Kristus atau bersama dengan Kristus. 이게 놀라운 사건이에요. 이게 구원입니다. Okay, this tremendous event is salvation. Dan ini merupakan peristiwa yang terbesar, inilah keselamatan. 이때 하나님은 여러분에게 성령을 선물합니다. At the time, God gives you the gift of the Holy Spirit. Maka pada saat itu juga Tuhan mengaruniakan kita hadiah yaitu Roh 에베소서 Kudus. 14에 여러분을 인을 쳤고 4장 3절 보니까 구원의 날까지 인치심 받았다. So when you see Ephesians 1:13, He marked us with the seal of a Holy Spirit, and you were Ephesians 4:30, you were sealed to the day of Christ. Jadi kita diberikan hadiah Roh Kudus Kisah Rasul 2:38. Dan kalau kita baca Efesus 1:13 dikatakan bahwa Tuhan memeteraikan kita dengan Roh Kudus sampai 하나님이 kepada 성령과 hari 함께 여러분을 구원받아 확실한 보증을 한 거예요. Okay, God is with you through His Holy Spirit, and this Holy Spirit guaranteed that you are saved. dan juga Tuhan menyertai kita dengan Roh Kudusnya sekaligus Roh Kudus menjadi meterai jaminan bagi kita sampai 그래서 kepada hari Kristus. 이런 결론이 나옵니다. So this kind of conclusion came out. Jadi konklusi seperti inilah yang akan kita lihat bersama-sama. 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 이전 것은 지나갔다. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Konklusinya adalah 2 Korintus 5:17, barang siapa berada dalam Kristus dialah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang. 여러분이 전에는 사단에 딱 속해가지고 12가지 인생을 살아가야 돼요. Okay. 밖에 없는. In the past, you belong to Satan and should live with the 12 life problems. 그리스도 안에서 재창조됐다. 새로운 표. But in Christ, you are created newly. Yang lama artinya kita berada dalam kekuasaan setan dan hidup dalam 12 masalah kehidupan, tapi sekarang kita telah menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. 하나님의 자녀가 된 거다. You became the child of God. Ya, sehingga sekarang kita telah menjadi anak-anak Tuhan. 자, 의롭다 하면 의인이 된 거다. And you are justified. Dan kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. 성령으로 거듭났다. And you were born of the Spirit. Dan kemudian kita pun telah dilahirkan kembali oleh roh dan air. 양자를 막 하나 아버지 하나님의 아들 상속자. And you received the sonship, so you became the heir of God. Dan juga kita dijadikan ahli waris, kita adalah pewaris tahta Allah. 흑암의 건세에서 하나님의 아들의 나라 옮긴 거다. And you were transferred from the dominion of darkness into the kingdom of God. Juga Kolose 1:13 katakan kita telah dipindahkan dari kerajaan iblis ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. 왕 같은 제사장 그의 나라 그의 소유인 백성이고 빛의 선전한 자 하나님 나라 백성. Okay. 1 Peter 2:9 and 10. You are the royal priesthood, people belonging to God. Dan 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10 katakan kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. 영적 등이 바뀌어.
And your spiritual DNA completely changed. Artinya DNA rohani kita telah benar-benar diperbaharui In Christ. In Christ. di dalam Kristus. 그리스도 안에서 옛 사람은 죽고, 그렇죠? 매장시키고 새 생명을 다시 재창 거. In Christ, your old self died. You buried your old self, and you were born as new. It was about recreation. Jadi di dalam Kristus manusia lama kita sudah mati dan dikuburkan, dan di dalam Kristus kita pun telah bangkit kembali menjadi pribadi yang berciptaan yang baru. 그 여러분이 이 결론이 딱 나버려야 돼요. So you should have this conclusion. Oleh sebab itu kita semua harus memiliki konklusi ini. 이게 십자가 신앙. John 19:30. That is the faith of cross. Yohanes pasal 19 ayat 30. Inilah iman salib. 그리스도께서 나를 위해 죽으면서 내 죽음 뭐랍니까? 다 이뤘다. Okay. When Christ died on the cross for me, he said, "It is finished." Yaitu ketika Kristus mati di atas kayu salib bagi setiap kita, Kristus katakan sudah selesai. 요게 믿어야 돼. 다 이뤘다. It should be believed to you. Jadi hal ini harus kita yakini It is finished. bahwa sudah selesai. 내 모든 문제 해결. Okay, he solved all my problems. Bahwa dia sudah menyelesaikan semua masalah kita. 그리스도로 끝났다. With Christ, all problems were finished. Dan bahwa di dalam Kristus semua masalah sudah diselesaikan. 어떤 것도 문제 아니다. Okay, so nothing can be a problem to me. Sehingga tidak ada apapun juga yang dapat menjadi masalah. 이게 답이 안 나면요 사단은 계속 거든. If you do not have the conclusion and answer with this, Satan will continuously attack you. Dan jika saudara tidak memiliki keyakinan konklusi akan sudah selesai ini, maka setan akan terus menyerang saudara. 모든 문제 해결한 분이 볼지어다 내가 생각하는 내가 항상 함께하다. Okay, the Christ who solved all your problems said, "Behold, I will be with you to the end of the earth." Karena Kristus yang sudah menyelesaikan semua masalah itu, Kristus katakan sesungguhnya aku Mundial, menyertai kamu sampai 어떤 것도 kepada 문제. akhir. Okay, nothing can be a problem to you. Jadi tidak ada apapun juga yang dapat menjadi masalah. 거기에 그 속에 하나님이 답이 Okay, in that problem, there is the answer of God. 그렇잖아요. Tetapi di dalam setiap masalah yang Mundial. ada itu ada jawaban Tuhan. 반드시 하나님이 답이. Okay, if there is a problem, then surely there is the answer of God in that problem. Karena kalau ada masalah atau persoalan, maka sudah 마- tentu 사람 ada 간의 jawaban 갈등, Tuhan di balik masalah 전부 itu. 견신의 Okay, 하나님 if you 때문에 have the 쌓여. conflicts between people, then surely there is 현실은 위기. God's renewal there. Jika ada konflik di antara Iya, malah. orang-orang, maka pasti ada jawaban Hadir. Tuhan yang memperbarui kita di balik konflik Hadir. itu. And if there is a crisis, then surely there is the chance of God there. Dan jika ada krisis yang kita hadapi, maka sudah tentu ada kesempatan yang Tuhan berikan di balik krisis itu. 뭐냐 이 사람 속에 하나님이 보좌가 이 말이에요. Why? In this person there is the throne of God. Kenapa? Karena bagi setiap kita ada tahta 그렇죠. Tuhan. tahta 성삼위 surga. 하나님이 여러분 안에. Okay, the Trinity, God is in you. Artinya Allah Tritunggal yang menyertai kita. 그러니까 매일 그거 확인합니다. So please confirm this every day. Oleh sebab itu, marilah kita mengkonfirmasi, melihat hal ini setiap hari. 자 다른 신분, Okay, you have 다른 different 권세. status and authority 다른 배경. and backgrounds. Karena sekarang setiap kita sudah lahir kembali dengan status yang baru, otoritas yang baru, latar 우리 belakang 신분이 surgawi 다릅니다. yang baru. 사단이 아닙니다. 하나님이 Okay, 자녀입니다. our status different. We do not belong to the Satan world, but we belong to God. Jadi status kita sudah diperbarui, bukan lagi milik setan, tapi kita adalah anak-anak Tuhan. 성삼위 하나님이 내 안에 계시고 나와 함께. And the Trinity, God is in me. He is with me. Dan Allah Tritunggal menyertai kita bersama-sama dengan kita. 그래서 우리는 위에서 온 권세, 그입니다. 이 지금 So 사단 we 권세. have the authority which comes from above. Oleh sebab itu kita memiliki otoritas kuasa yang berasal dari atas. 우리 배경이 지옥이 아니고 학천국의 So 배경이다. our background is not the hell, but the heaven. Oleh sebab itu latar belakang kita bukan dari neraka, tapi dari surga. 그래서 여러분이 알면 돼요. 그렇죠? 너희가 하나님의 성경과 하나님의 성경 너희가 알지 못하느냐?
So you should know this, 1 Corinthians 3:16. Don't you know that God's temple is in you and you are you are the temple of God and the Holy Spirit lives in you? Oleh sebab itu saudara harus tahu hal ini. 1 Korintus 3:16 katakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. 내가 그리스도와 십자가에 죽었다. 그래서 이제 내가 내 안에 그리스도가 산 것이다. Okay, I have been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. Galatia 2:20 katakan bahwa karena aku telah disalibkan dengan Kristus, aku bukan lagi hidup tapi Kristus yang hidup dalam aku. 하나님의 성령을 거짓하지 말라. 네가 그 안에서 구원의 날까지 인침 받았다. Okay, do not grieve the Holy Spirit. You were sealed with the Holy Spirit to the day of Christ. Dan jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, tetapi karena kita telah dimeteraikan dengan Roh Kudus sampai kepada hari Kristus. 자, 내일 아침부터 해봐요. So from today's morning, so from tomorrow's morning, please start this. Oleh sebab itu mulai besok pagi biarlah saudara dapat menikmati hal ini setiap hari. 찾아봐요. Okay, open your Bible, Psalm 17:15. Mari buka Alkitab saudara, kita baca Mazmur pasal 17 ayat 15. 내일 아침부터 이대로 해봐요. So, please do this from tomorrow morning as it is. Dan ini juga mari kita lakukan mulai besok pagi sebagaimana dikatakan di dalam ayat 눈 ini. 뜨자마자 확인할 거. Okay, as soon as you open your eyes, what you should 다윗처럼 confirm, 해라. like David. Jadi segera setelah kita membuka mata kita di pagi hari, apa yang harus kita lakukan? Seperti Daud di sini. 나는 의로운 중에 주의 얼굴을 배우리. 깰 때에 주의 형상으로 만족하리다. So, would you, Pagrano? Daud katakan, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. 여러분 그리스도로 의로운 사람입니다. 그렇죠? Through Christ, you became 여러분 the 의가 아니고 righteous. 그리스도로 의로운 사람. Okay, you are not the righteous one, but Christ is the righteous one. Jadi di dalam Kristus kita dibenarkan. Kita bukanlah orang yang benar, tapi kita 그래서 우리는 주의 dibenarkan. 얼굴을 볼 수 있어야 너 대비할. You receive the righteousness of Christ, so you can see the Lord's face every day. Jadi karena kita dibenarkan oleh Kristus sehingga kita dapat memandang kepada Tuhan, memandang 눈 wajah. 뜨자마자 확인해라. So as soon as you open your eyes, please check this. Sehingga segera setelah ketika kita buka mata kita, kita lakukan hal ini. 내 안에 계신 하나님의 형상 이거 확인해라. Okay, the image of God which is in me. Please Jadi- confirm that. Dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Jadi biarlah kita dipuaskan dengan gambar Tuhan yang diberikan bagi kita. 자, 이걸 여러분이 이 내 안에 계신 이 성삼위 하나님께 집중하면요. 놀라는 버리는데 매일 집중하는데 어떻게 하냐? 여러분이 이 성삼위 하나님이 성부 성자 성이 아닙니까? 내 안에 계신다는 걸 확인해야 돼요. Okay, when you concentrate on 확인하면서 the Trinity God in you, 그렇죠. tremendous will works arise to you. So every day confirm this and meditate this. Tapi yang pasti adalah ketika kita berkonsentrasi kepada Allah Tritunggal yang menyertai kita, ada 뭐라 hal-hal 하긴 yang 하냐? luar biasa yang terjadi bagi 말씀하자. kita. 요세개 성경 구조가자. Then with what you will confirm and meditate, with these 3 Bible verses. Dan ingat, dan pendeta mau sampaikan dengan apa kita akan berkonsentrasi dengan 3 확인해야 돼. ayat 성경 Alkitab ini. 모르겠거든 외우고 아니면 적어놨다가 눈 뜨자마자 왜 안 와요? 눈 뜨자마자 뭐 불도 안 켜고 할 수 있잖아. If you do not Then- know these Bible verses, then please write down these verses and also memorize these Bible verses. So when you wake up, please, confirm these 본역 Bible 3장 verses 11절. and meditate. Bahkan jika saudara tidak tahu ayat ini, Karena mari dia saudara gitu. tuliskan dan juga saudara hafalkan sehingga setiap kali saudara bangun, saudara bisa langsung menikmati hal ini, ayat ini. 세 군데 알겠죠? Okay, now you know these 3 Bible verses: 1 외워라, 오늘 외워라. Corinthians 3:16, Galatians 2:20, Ephesians 4:30. Please memorize this. Jadi 3 ayat ini yang 1 Korintus 3 ayat 16, Galatia 2 ayat 20, dan Efesus 4 ayat 30. Biarlah setiap hari saudara nikmati ayat ini. 너희가 하나님의 성전이다. Okay, you are the temple of God. Bahwa setiap kita adalah bait Allah. 왜냐 하나님의 성이 너희 안에 계시지 않냐? Why? God's Holy Spirit is in you. Dan bahwa roh Allah itu berdiam di dalam setiap 이 kita. 말씀으로 확인하는 거요. So with the word, you should confirm that.
Jadi dengan firman Tuhan kita harus mengkonfirmasi hal itu. 얘는 분명히 구원받았으면 맞는 말이고 구원 못 받으면 안 맞는 말이에요. Okay, if you are surely saved, then it is the right word, the correct word. Jika saudara benar-benar orang yang diselamatkan, maka ayat-ayat inilah ayat-ayat yang benar terjadi pada saudara. 얘는 뭐 환상 보는 게 아니에요. 말씀을 보는 거, 믿음 보는 거예요. Okay, 믿음으로. you do not see the illusions, but with the word, with the faith, you see this fact with the Saudara word. jangan melihat Tuhan itu dengan penglihatan atau ilusi, tapi dengan firman Tuhan biarlah saudara melihat fakta bahwa Tuhan ada menyertai kita. 그렇죠. 아, 이래봬도 내 안에 하나님이 성이 계시구나. 내 몸이 성전이구나. Even though my figure is like this, but I'm the temple of God. God is in me. I'm the temple of God. Jadi setiap hari kita harus merenungkan bahwa meskipun tubuh kita ini seperti muka kita ini seperti, tapi setiap kita adalah bait Allah dan Roh Allah berdiam dalam kita. 그러면 달라져요. 내 몸이 보세요. 왕이시면 왕이 계신 집을 보고 왕국이렇게. Okay, then from that moment on, you will become different. Think about it. If the king abide in that place, that house, then it is what 그렇죠. the palace. Jadi sejak saat itu saudara akan menjadi berbeda. Coba renungkan, jika raja tinggal di dalam gubuk sekalipun, gubuk itu menjadi istana kan? 여러분 왕이 여러분 찾아가지고 나 오늘 이 집에 살겠다. 그럼 여러분 지금 왕국이 되는 거예요. 왜 왕이 살기 때문에. Okay, one day the king visits you, and then I will live in your house. Then from that moment on, your house become the palace, right? Jadi satu hari raja mengunjungi rumah saudara, raja sampaikan raja mau tinggal di rumah saudara, maka rumah kita itu menjadi istana kan? 하나님이 여러분 몸을 집을 성전 삼고 여러분 안에 계신다고 말씀하셨어요. Okay, God makes your body as His temple, and He lives there. Tapi di sini Tuhan Allah menjadikan tubuh kita sebagai bait Allah dan Roh-Nya berdiam di dalam kita. 알아듣으세요? Do you understand it now? Saudara 일단 mau 말씀을 dapat 이해해야 mengerti? 될까요? At first, you should 그걸 understand this with the 암송하면서 words. 하기는. Tapi pertama-tama saudara harus mengerti hal ini dengan firman Tuhan. 그다음에 뭐요? 갈라디아 2:4. 내가 그리스도와 함께 십자가로 죽었나니 그런 일을 내가 내 안에 그리스도 사시고 싶다. And Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. Lalu ayat yang berikutnya Galatia 2 ayat 20, aku telah disalibkan bersama dengan Kristus, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. 자, 아까 저 아담의 소가 그 인간은 죽었다. 내가 중심이 된 그 세상 율칙사 어떤 12가지 그 인간 죽어버렸다. 죽어버렸다. Me, who belong to this world and belong to Satan, already died. Jadi setiap kita yang berasal dari dunia ini yang menjadi milik setan, setiap kita itu sudah mati. 예수님 말하세요. 문을 두는다 했잖아요. 문 열면 내가 들어가. 나는 그래도 뭐 그 나는 먹으리라 그랬잖아요. Jesus said, I will knock the door of your heart. If you hear my voice and you open the door, I will enter into you and eat with you and you with me. Tuhan Yesus sendiri katakan, dia sedang berdiri di depan pintu hati kita, mengetok pintu hati kita. Ketika kita membukanya, maka dia akan masuk dan bersama-sama dengan kita, bahkan makan menyertai kita. 여러분 영적 기도 있잖아요. So you did the acceptance prayer, right? Oleh sebab itu semua kita di sini melakukan doa penerimaan kan? 자, 내 안에 성자 하나님 예수께서 내 안에서 의미가 나와 동거하고 있어요. Okay, now 24시 동거. God the Son lives in me and walk with me together for 24 hours. Sehingga sekarang Allah Tritunggal berdiam dalam kita, berkarya dalam kita, menyertai kita 24 jam setiap hari. 그렇잖아. 나와 더불어 먹고 마신다니까 내 먹을 때 같이 먹고 마실 때 같이 마시고 내가 잘 때 같이 자고 일어날 때 같이 일어나고 내가 갈 때 같이 가야 되고. So he said, 동거동해. He ate with me and me with him. So when I eat, he ate with me, and when I sleep, he sleep with me, and when I walk, he walk with me together. Jadi Tuhan Yesus katakan dia akan masuk menghampiri bersama-sama dengan kita. Jadi ketika kita makan, Tuhan Yesus menyertai kita. Ketika kita tidur, Tuhan Yesus menyertai kita. Ketika kita sedang di jalan, dia pun selalu menyertai kita. 자, 성령 하나님이 나를 완전히 봉해가지고 하늘을 쳐서 나와 함께. Now the Yani- Holy Spirit
God the Holy Spirit completely sealed me with Him. Dan saat ini juga Allah Roh Kudus benar-benar memeteraikan kita. 요걸 암송을 하면서 묵상하는 거예요. 묵상. So, okay, memorizing these Bible verses and please meditate this. Jadi biarlah saudara dapat menikmati, menghafal 3 ayat Alkitab 매일 dan 눈 뜨면 이걸 하게. konsentrasi. So, 그래요? every morning when you wake up, please confirm this. Dan setiap pagi ketika saudara bangun, konfirmasi hal ini. 자, 처음에는 막 와닿는 게 없어요. 막힌 감이. 막 말씀인데 거짓말이라고 할 수 없고, 근데 뭐 실제로 뭐 느끼는 거 없다. You know, at first when you do this, you know, it didn't feel, okay, you didn't feel about this that much. Memang pada awalnya ketika saudara mulai bangun pagi lalu lakukan hal ini, saudara tidak akan merasa dampaknya secara langsung. 계속 하면 어디 되냐? 바뀝니다. But if you do this continually, 사실이기 then, no, 네. okay, you will be changed. It came to you 여러분, as a real. 이론이 Tetapi ketika 아니잖아요. saudara melakukan hal ini 사실이. secara terus-menerus, maka 실제다. saudara akan menjadi orang yang berbeda. Jawab ayat 내세가 sebagaimana 현실이에요. tertulis dalam 지금 ayat ini 우리- akan saudara rasakan secara nyata. Why? You know, these are not the theory. It is a fact. It is real, and it is our what? The actual reality. Kenapa? Karena yang tertulis dalam ayat ini bukanlah sesuatu yang palsu. Ini adalah sebuah fakta, sebuah kenyataan, adalah realitas kita. 여러분이 이게 계속 하다 보면 요래돼요. 아, 쉽지 않아. Okay. 오케이? When you 실상으로 meditate this 믿어지고 continually, at the moment, you 하게 know, 돼. all these Bible verses will be believable to you as a real fact. Jadi ketika saudara terus merenungkan ayat ini, maka sebagaimana tertulis dalam ayat ini akan menjadi nyata bagi setiap saudara. 그렇죠. 그러면 여러분이 뭐 일이 벌어져도 나를 볼 때 요걸로 나를 보는 거야. 아, 하나님 나. From that moment on, when something happened, when you see yourself, you know, with these Bible verses, you see 나 그렇게 yourself. Dan ketika ada sesuatu yang terjadi, saudara harus melihat diri saudara dengan ayat-ayat ini, biarlah saudara melihat diri saudara dalam ayat-ayat ini. 이걸 안 할 때는 나를 보면 내가 보이는 거야. Okay, if you do not do this, 연약한 나, 모자란 나, then you know when you see yourself, 안 되는 나. just you see only you who 그러니까 이게 nothing 문제야. take place. 뭐 이런 거 왜? 내가 보이니까 나 안 되니까. Tapi jika saudara tidak melakukan hal ini secara nyata, maka ketika sesuatu terjadi, saudara lihat diri sendiri yang tidak ada buah, tidak ada apa-apa yang terjadi bagi saudara. 그렇죠. 그러면 내가 보면 염려인데 이 하나님이 나 함께 보니까 문제되지 않은 거야. 도리어 그게 하나님이 무슨 답이 하나님 말 답이 뭐? Okay, 답이 뭐? if yourself was shown to you at the moment, you know, you have no choice but to worry. 하나님 But the Trinity God is 답을 shown 찾게 to you 돼요. when you see yourself. From that moment, you know, no worry. But you know, already you have the answer, right? 뭐냐 내게 문제지 하나님께 문제 안 되잖아요. 하나님 전능하신데. Jadi ketika saudara melihat diri saudara sendiri, yang nampak adalah diri sendiri, maka pasti saudara khawatir kan. Tapi kalau saudara melihat diri sendiri lalu yang nampak adalah Allah Tritunggal, pasti tidak akan khawatir karena semuanya sudah diselesaikan. Actually, it is the problem to me, but to God it's not problem, right? Karena yang menjadi masalah itu masalah bagi kita, tapi tidak menjadi masalah bagi Tuhan kan. 자 이게 뭐 해봐야 돼. 그러니까 자꾸 하다 보면 도토 안 맞다. 그럴 때는 깨달아야 돼. 요걸 모르게 만드는 거야. 요걸 못 보게 만들고 요게 안 믿게 만들고 여기 집중 안 되게 하는 게 있어. 그게 창세기 3. Okay. 그렇죠. 3장이. You should practice this, and then if you do this continually, but you cannot see you cannot see you yourself with the Trinity God at the moment. It is because of what? Because of the three curses: the Satan, which gives darkness, and the background of hell gives unbelief, and the disaster, which gives you the what? Division. So at the moment with Christ, you should break that three curses, disasters.
Kenapa saudara harus melihat diri saudara dengan ayat inilah? Karena ketika saudara melihat diri sendiri lalu yang nampak adalah Allah Tritunggal, maka tidak akan ada masalah. Karena setan yang menyatakan diri dalam 3 bencana, 3 kutukan itu, tapi semuanya sudah diselesaikan dalam Kristus kan. Oleh sebab itu ketika saudara melihat diri sendiri lalu yang nampak adalah Kristus, maka tidak akan ada masalah. 3장이 보이면 그래서 그리스도 삼중지 그리스도. 왜? 그나 못 이길까? When you see 3 disasters, at that time you will realize, so 그거 because 붙잡게 this, 되는 I really need the 3 offices of Christ. So at the moment you have no choice but to hold that Christ. Bahkan ketika saudara melihat 3 bencana, 3 kutukan itu, maka saudara pun akan menyadari bahwa akan hal inilah saya memerlukan Kristus. Oleh sebab itu setiap 그 kita pasti akan terus 삼중지 누린 berpegang 기도하는 kepada 거야. 그리스도의 삼중지 누린 기도를 할 수밖에 없는 거야. 왜? 그래야 그 길. So, at the moment you should do the prayer, breaking down, enjoying the 3 offices of Christ, who break down the 3 curses. Oleh sebab itu pada saat itu juga kita akan mendoakan untuk menikmati 3 jabatan Kristus yang menghancurkan 3 kutukan atau bencana. 그러면 3장이 무너지면 이게 실상으로 그렇잖아요. 이게 믿어지고 이게 보여지고 뭐니까 집중되는 겁니다. Okay. When the 3 cursed disasters are broken down, at that moment on, okay, this, the Bible verses was believable to you, and even you can see that. Dan ketika 3 kutukan atau 3 bencana itu dihancurkan bagi saudara, maka 3 ayat Alkitab ini akan menjadi nyata bagi saudara. Saudara pasti dapat melihat hal itu. 그래서 매일매일 그러면 다윗처럼 깰 때 이 주의 형상으로 어디 되냐? 내가 여기서 행복 기쁨 만족이 돼요. Then, like David, when you wake up, you will be happy and satisfied with the image of God. Maka pada akhirnya sama seperti Daud, Mazmur 17 ayat 15, Daud katakan, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. 그래요. 구원의 감사 감격 기쁨이 넘치는. So at the time, you have no choice but to be happy, and you are excited with the thanksgiving of salvation. Pada akhirnya saudara tidak lagi dengan masalah, tapi sebaliknya akan menjadi bahagia, bahkan terus mengucap syukur atas keselamatan. 그러면 하박국 선지자는 3장 17절 18절처럼 그렇게 고백하는 거예요. Then you 비록. will confess like the prophet Habakkuk. Okay, even though there is no figs and no cows in the how can I say the cattle. There's no cows. I will be happy with Christ. Akan mengucap syukur sama seperti Nabi Habakuk yang menyatakan meskipun tidak ada domba atau lembu sekalipun. 자, 오늘 뭐 그냥 다 여기까지 마치는데 금요일날 토요일날 앞으로 그런 메시지 하겠습니다. Okay, today I should finish here. Then. 최근의 메시지를 여러분 좀 누려야 되니까 하겠다고. 이 보좌의 축복 이런 걸 좀 얘기하겠다. Okay, and then if you join the Friday and Saturday Indonesian Committed Workers Training, at that moment I will tell about you the blessing of the throne more at the time. Jadi pendeta harus selesai sampai di sini, tapi jika saudara mengikuti pelatihan hari Jumat dan Sabtu nanti, maka pendeta akan jelaskan tentang berkat tahta surga itu lebih mendalam lagi. 우리 신학생들 이 집중을 계속 하는 거니까 계속 여러분 계속 하시면 같은 말이 아니고 새로운 말. If you join this intensive training continually, at that moment you will realize it is not the repetition of the same word, but you will realize God will give you new understanding continually. Jika saudara terus-menerus mengikuti pelatihan ini, maka jika saudara terus berkonsentrasi, maka saudara akan menyadari bahwa pelatihan ini bukan waktu Tuhan itu memberikan saudara pengertian yang baru. 포럼 하시고 포럼한 거 보내주고 이렇게 하시 바랍니다. Okay, please have forum time and then please send the forum contents to us.
Jadi setelah ini biar saudara kan ada dalam forum, dan setelah itu tolong kirimkan Sudah. konten forum. Let's pray. Mari kita tutup dalam doa. 만왕의 왕 되시고 만주의 여호와 되신 우리 주 예수 그리스도의 왕 May the King, our Lord Jesus Christ, who became the King of Kings and the Lord of Lords, Biarlah karunia 하나님 아버지의 segala Tuhan 무한하신 사랑하시고 and the love of God, dan dengan kasih Allah kita 성령님의 충만 역사하심 and the filling and working of the Holy Spirit. 오늘 집중을 마치고 복음으로 계속 각인뿌리 쳐져서 인도를 살리고 저 무슬림권과 237 5천주 살릴 우리 알라의 신학생들과 모든 사명자들 위해 이제부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. Upon thus, RRI Seminary School students and all the committed workers who will save the Indonesian and the whole world, be now and both forever and amen. menyertai dan menaungi setiap mahasiswa Stakir RI dan juga setiap pelayan yang ada di Indonesia yang akan menginjili Muslim dan seluruh dunia hari ini sampai selama-lamanya. 아멘. Amen. Amin. 수고하세요. Terima You did a good kasih, job. Salim, Ibu Esther. Terima kasih. Terima kasih, Bu Esther, Pastor.